प्रदेश बीजेपीनि बिजयानि खा काहाम याफारमुं ककबिति सालायमुंनि पान्दा खलायजाखा हाकतर बेबाक्सा हास्तेब असातेर पाइमानि यागुलो हास्तिनि कतर तेर जेंखा शारद उत्सव हाइकेबा तेर असामुताय तेर बिसि बुरुम बुरुम खलायजागमा हाइकेन चातिनि तेरब बिसि बुरुम बुरुम न खलाय फाइलायो असामुतायनि तेर कितेंगै जत लुकुरगनो खा काहाम याफारमुं ककबिति सालायमुं सालायो प्रदेश बीजेपी कक्तिसालबा आगरतला टाउन हल नग खा काहामनि ककबिति सालायमुंनि पान्दा खलायजाखा मानजागिका प्रदेश बीजेपीनि हास्ते प्रभारी डॉक्टर राजदीप राय बीजेपीनि संगठन मंत्री रवींद्र राजू हास्तेनि मंत्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बीजेपी हास्ते काजको हायकेबा राज्यसभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य प्रदेश बीजेपी नि जुदा जुदा आदं हांकरनि आदं रक मानजाखा असल प्रदेश बीजेपीनि काजको हायकेबा एमपी राजीव भट्टाचार्य शाखा अपांदव विजया रक्षावै खा काहाम याफारमुंनि बिसिंथै ककबिति सालायमुं सालायलायखा आबै बाक्सा बदलनि जुदा जुदा सामंबुतां जीएसटी बोकाल फल लोकार हारगार सदिसि और सामंबुतां रगनतyi लुकुरंनि बिसिंग तैब कक बिरना बागैब कक बिति सालायमुंनि बिसिंथै कक चाबलायखा। দেখুন আমরা শারদীয়া দুর্গা উৎসব আমরা অতিবাহিত করেছি। আমাদের এই রাজ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব জাতি জনজাতি সকল অংশের মেলবন্ধনের যে উৎসব সেটা হলো শারদীয়া দুর্গা উৎসব। এই শারদীয়া দুর্গা উৎসব আমরা অতিবাহিত করেছি। তার শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য আমাদের সকল স্তরের কার্যকর্তাদের আমরা এখানে আহ্বান করেছি। আমাদের মণ্ডল সভাপতি জেনারেল সেক্রেটারি থেকে শুরু করে জেলা আমাদের যারা স্টেট এক্সিকিউটিভ মেম্বার অফিস বেয়ারার এমএলএ এবং সমস্ত মোর্চার যারা কার্যকর্তা তাদেরকে এই সম্মেলনে আহ্বান করা হয়েছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে যে আমরা এই শারদীয়া দুর্গা উৎসবকে অতিবাহিত করেছি এবং নির্ভেজাল আমরা শারদীয়া দুর্গা উৎসবকে আমরা যে অতিবাহিত করেছি তার জন্য শুভেচ্ছা বিনিময় আমরা করব। তার পাশাপাশি আমাদের সাংগঠনিক যে কাজকর্ম আমাদের বিভিন্ন ভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আপনারা ইতিমধ্যে জানেন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে জিএসটিকে হ্রাস করা হয়েছে এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আহ্বান করেছেন যে ভোকাল ফর লোকাল হর ঘর স্বদেশী সেই যে কর্মসূচি মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস মানুষের কাছে যাওয়া সেইগুলি নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আমাদের মাননীয় প্রভারী ডক্টর রাজদীপ রায় এখানে উপস্থিত থাকবেন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি উপস্থিত থাকবেন, বিভিন্ন মিনিস্টাররা উপস্থিত থাকবেন, আমাদের সংগঠন মন্ত্রী আদরণীয় রবীন্দ্র রাজুজি এই আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এবং কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে ওনারা যে সাংগঠনিক বার্তা সেটা দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। प्रदेश बीजेपीनि बखाक्तै बिजयानि खा काहाम ककबिति सालायमुंनि पान्दानि बिसिंथै रिंहरजानाय जत आदंरक मानजाखा तै हास्ते कमिटिनि जुदा जुदा आदंरक साखामिया अंगमानि जारै बरक मानजाक फाइबायलिया ककबिति सालायमुंनि पान्दाव खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजत लुकुरगनो दिवाली के धनतेरास ने आनि हामजागमा देखा काहाम याफारो अजों सासा नायथथक सालनोरगै स्वर्णकमल ज्वेलार्स नरमनि बागै तुबि फाइका धनतेरास धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामनो सोलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय ओ फरचेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलार्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रगबो नरक नुगुइ मानाय आमसक सिमियाखौ ते बकत माका हमतों खौ नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलार्स किसना डायमंड 25,000 ने माने पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो तंगनाय जत लुकुरनो धनतेरास ते दिवालीनि हमजामु याफारो ओ दिवालीओ जतनि नकनखौ माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि दंत अजों सासा सालनोतै स्वर्णकमल ज्वेलार्स लुकुरंनो हामजांमु ते कबुंमुं याफारो हामबाय।